Rohanbuk Adi Block ni Bishigok Hobjagnai Kolom Khen Gram Panchayat ni Tham number 1 Khamarbar ni Lama Belaike Hapshoklia Waishakheba bike Waishakheba Malkhong Waishakheba bicycle tiye Thangpai Khlaithani Belaike Jengjalok Layo Malkhong Chalongai ro Wati Jora on Lama Taibo Hamiagai Thango Harbek Chawi Thangbayo Tei Harbek Angmani Jarai Slip Bochawo Malkhong bai Kuti Rokni O Lama Tei Shalbrom Lai Shbui Tokmani Jarai Malkhong Rok Terai Thangbayo Bike Scooty Rok Terai Thangbayo Haifano Khlan Bagai Gori Mungsha A Lama Tino Lai Shbui Tonglayo Shalbrom O Lama Borok Rokni Thingjagnai Lama Anglia Jengjal Se Angshiwo Shatung Shaslang Jora Se O Lama Lai Shuna Bagai Busak Se Tekto Fiaba Tabuk Watini Jora O Lama Kirma Shings Angui Tongkha Mangsasak Dera Mung Dera Khahinke Faiman Galak Ambulance Malkhong Faiman Galak Horbutrai Brindia Rokni Malkhong অবশ্যকে হামিয়া আঙ্গি তংখা ও লামা রাস্তাটা যে 3 মাস ধরে এই রাস্তাটা এর মধ্যে এখন কইতে 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 তো ড্রেনটা করাইছি এখন আবার মাঝে মাঝে পানি একটা আমি সারি আচ্ছা এখন কই আজ না কালকে না হরস এই জায়গা ভিতরে ঈদ দিব দিয়া সেটা মাটি লাগবে এখন কইছে খরান দিলে হালাইব তো খরানে হয় না আমরা তো এই রাস্তাটা কই গেছে এটা এটা খামার কতজন পরিবার আছে এখানে এখন তো 80-90 পরিবার আছে এখানে এর মাঝে আপনার গাড়ি আছে আমাদের গাড়ি আছে দুইজনের বাইক টেকও আছে বাইক টেক তো আছে তো পুরো রাস্তাটা তো দেখলাম লন্ডমন্ডি দেখলাম হ্যাঁ ওই এই জায়গার ভিতরে আবার ট্রেন কাছে ফাট দিয়েছি আমি নইলে আইতালাম না মানে পুরো এই যে মানে আপনি গাড়ি চালান দেখে এই জায়গাটা আমরা বাঁধে দিছি ওই সামনে লাইলটা মিজানে জিসিবি দিয়ে বাঁধে দিছে নইলে এনে হানি করে তো আরো সামনে দেখলাম অনেকটা হ্যাঁ এদিক দিয়েও ভাঙা এদিক দিয়া মসজিদের কাছে আনামের ক্ষেত্রে উঠে এন দিয়েও ভাঙা আবার এদিক দিয়ে বিল্লের বাড়ি গেছে যে এনো আবার ইট নাই এনো করায় মানে বিরাট অসহ্য যন্ত্রণা আছে রাস্তাটা Class 10, 12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students on ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 kwani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na number of contact khedi to admission la rodi. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।